هفته گذشته در معرکه خدای حمیده از شیخ سرسی وقتی بچه‌اش همین فیروزه جان، لبای اوچه جون. لبای اوچه جون. این رو به خانه اپای میری بر بیمار دارد. روزی جمعه ثوابش بسیار. پدرت که از رخصتی برگشت خبر گیری می رویم. خوب شده است. دیر بوز ندیده ایم. مایلش اوچه جون. عیب می شود. دعا و سلام رسان. حتما میرسونم. مادر فرشته بود و فقط بال و پر نداشت شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت یا داشت آگهی لیلی؟ بال خیلی ها لیلی؟ ها دوگانه جان بیا. ای جوروبکت چی کند لیلی؟ تا من نایم نمیگویی که دوگانه دارم. باز کی رو خبرگیری رفتن در کار؟ همین یک کسی نیست که تو را ریکوردسمنت روبوچین اعلان کند ده. جمشید بچه اپای مهری بیمار شده است. یک جای رویم. فیروزه جان، فیروزه. لیلی جان دخترم، ها از همان انارها 3-4 دانه چینده بیار. اصلا بیا بیا، خوش آمدی. در وقتش آمدی دخترم. کاری ثواب می شود. همین نانها رو هم گرفته برید. حاضر 1 دقیقه ایستا. بچم، مادرت چخیل؟ چه حال دارد؟ به چه کارها بند است؟ در خانه مهمان آمده است. آش پختیم. به خانه اپای مهری همین حق بیمار را رسانیم یگان گفته. خواستگار نباشد. نه لیلی همراه هم رود خاله جان. از کارش میماند و البته بچم، از همه ضرور و ثواب این عیادت بیمار است بچه جان. بیا بچم، اول انار را بذار. این بیماری به سر هر کس آمدنش ممکن. میلش. به جمشید جان سلام رسونید. گوید که در حقش دعا میکنند. انشالله صحت میشود. فیروزه جان، به مادرت گوی که کاری دنیا تمام شوی نداره. به خانه آید. یک دم شینه شما مخیر. بیایید به خانه ما خاله جان. رحمت دختر جان. جسوری امروزه رو نشان ده. بگی بچم اینه. آفرین بچمی. باز یک توی دیگر. انا بگی. آفرین جمشید جان، آفرین. انا آفرین بچم، آفرین. آفرین، آفرین جمشید جان. هرچند این داروها وزنین و فرو بردن و هضمشان مشکل باشد هم دیگر چاره نیست. البته بچم، البته. واسطه طبابت همین است. خدا خواهد نغز می شود. لحظه گوارا این بسیار مهم است. همین است. هیچ گاه این رو فراموش نمی کند. نوشتن رو. کوشش میکنم هفته دیگر خودم با نقطه طبی بیایم. حالا برای او ممکن است راه گشتن. بله، روز تا روز قوت و مدارش برقرار می شود. خودش حس می کند که می تواند یا نه. فعال نگاه داشتنی بدن خوب است. ضرر به دیگران کو ندارد بچم؟ نه، تماما خاطر نشوید. او در طبابت 2 روز فرا گرفته شده است. هر روز داروهایش را خورد، به دیگران تماما سرایت نمی کند.
забони ширинатро садқа духтарам. худо баракататон диҳад. ҷамшедҷон, майлаш, ман меравам. дигар шикоят надорӣ? не, ҳамаш хуб, раҳмат. дигар дарду дилбеҳазурӣ ҳис намекунӣ? Не, майлаш, апаҷон, ман рафтам. майлаш духтарам. нағз монед. биё инро дар ҷевон монам. марҳамат. хуш омадӣ духтарам. ассалом апай меҳрӣ. эҳе, биёед алейкум. духтарои Ассалом. ширинам. раҳмат холаҷон. саломатиётон хуб? раҳмат. нағзед? хуш омадед. нағз раҳмат холаҷон. раҳмат холаҷон. модарам салому дуо гуфтанд. саломат бошанд. модаротон хуб? саломатиёшон нағз ҳастанд? раҳмат холаҷон. модари ман ҳам салому дуо гуфтанд. падару модарам ҳамроҳ хабаргирӣ меоянд. иншолло. биёед хона дароед. холаҷон, аҳволи ҷамшед чӣ хел аст? худашро чӣ хел ҳис мекунад? баъд аз доруҳои зидди силиро хӯрдан 1-2 рӯз мепартофту, шикамаш дард мекард. ҳарчи доруҳои иловагии фармудаи духтурро гирифта додем, соз шуда монд. раҳмат ба падари духтури табобатиаш ва ин ҳамшеҳраи меҳрубон. биёед дароед духтаро. ҷамшедҷон наввакак доруҳои имрӯзаашро хӯрд. магар бо ҷамшед рӯбарӯ шудан хафнок нест? не, тамоман хотир нашавед. ҳамагон одатан ҳамин хел фикр мекунанд. шахси бемори сил то табобатро сар кардан ва то як муддати кӯтоҳи аввали табобат бояд дар алоҳидагӣ истад. ҷамшед дар табобати дуруст фаро гирифта шудааст. ҳаррӯза доруҳояшро хӯрда истодааст ва ба дигарон тамоман сироят намекунад. маълумоти бисёр ҷолиба. одамон бошанд ҳатто номи ин бемориро паст талаффуз мекунанд. духтаро, биёед як чой ташкил кунему суҳбат кунем. майла, шапаҷон, ман рафтам. садқат нағз шавам духтарам. хуш омадӣ. боз биё. ҳар Дидӣ, қадами Лайли? шумо барои дониш кӯмаки бемор лозим. савоб аст. фаҳмидӣ? фаҳмиш лозим аст гунаҷон, фаҳмиш. кӯ духтаракои ширини ман? биёед. дароед. марҳамат, дароед духтаро. ман ҳозир меоям. ҳа ҷамшед, хезе ба ту тамоман намезебад. шуморо ки дидам акнун хоб намекунам. шинед кӯ? баъд аз омадану рафтани мо бояд хобат набарад. наход як бачаи шуху бепарво бемор шавад. боз бемории сил. гап дар ҳаминда. ин бемории сил намегуфтааст ки ту кӣ ҳастӣ. бо тариқи ҳаво ки мегузарад, пас ҳеҷ кас эмин нест. танат ки сиҳат аст, парво надорӣ. бемории сил шунавӣ? гӯё ба ту дахл надорад. худо барака Биёед, диҳад апай духтароя. ошу нони гарм ҳам овардам бачам. ҳозир мехӯрӣ бачам? Не, баъдтар. Майлаш. Ташаккур. холаҷон, лабай. модарам салом гуфтанд. саломат бошанд бачам. ҷамшед, модарам ҳар рӯз барои ту дуо мекунад. худатро чӣ хел ҳис мекунӣ? аҷоиб. як эҳсосоти тамоман нав. шиносоӣ ба як паҳлӯи нави зиндагӣ. худоро шукр. аҷоиб. оҳанги тамоман нав кӯ ҷамшед? бале, бо таҷриба кардани ин беморӣ дар вуҷудат кимчихел тағйиротро ҳис мекардаӣ. як чизи муҳимеро дарк мекунӣ. қадру арзиши саломатӣ? ину боз ҳама чиз. барои ҳамин мегӯянд ки беморӣ атои илоҳӣ аст. ин ҳамааш як санҷиш аст писарам. маънои бемории атои илоҳӣ буданро хуб дарк кардам. наход як ҷамшеди тамоман бепарво ба як ҷамшеди ҷиддӣ табдил ёфта бошад. ту доимо ҷасуру бо ҷуръат ҳастӣ ҷамшед. дорухӯрӣ ҳам каме мушкил, лекин ҳаёт ширин аст. барои ба ҳаёти солим баргаштан сазовор аст ки вазнинии табобатро бардошт кунӣ. бале, дуруст. табобат чӣ қадар дароз ҳам набошад,
сабр. худо барака диҳад ҳамшираи тиббӣ ву ҳамон корманди иҷтимоӣ ҳаррӯза доруҳояшро оварда назорат мекунанд. назорати табобат муҳим будааст. диққат додан дар кор будааст ки то охири муҳлат бе танаффус доруҳояшро қабул кунад. худам ҳам кам кам духтур шуда истодам. ба хайр аст. ҳамааш хуб мешавад ҷамшед. хуб шуда истодааст. ҳа худоро шукр. боз ба омадани шумо гумон мекунам қувва гирифтам. дуруст. ту рост мегӯӣ. дигар хобам намебарад. дурусташ хоби хубам мебарад. э баракат ёбед духтаро, ҳамин хел хабар гирифта истед, ҷамшеджони ман сиппа сиҳат мешавад. дар хона меҳмон аст холаҷон, бояд тезтар баргардам. ҳамин буд, вагарна рафтан намемондам духтарам. боз хабар мегирем холаҷон. ту тезтар сиҳат шав ҷамшед. ё бисмиллоҳ. ту наҷум ҷамшед, ташвиш накаш. хайр. ҳаракат кардан хуб аст. ман худам гусел мекунам. ту хоб рав бачам. раҳмати калоне духтаро. салом расонеду Хуш боз омадед. хабар гирифта истед.